Tem alguns torneios em preparativo aí pra começar. Um é de Aladdin Capeless, outro de Ocarina of Time e Charge Dungeons, um de Sonic 2 também. Tem um bingo de Mario, eu acho, então se preparem, tem bastante coisa vindo no canal aí pra vocês. You may remember me from the Mirror's Edge run that finished like 10 minutes ago or 5 minutes ago or something. Again, Votium. I also hold the world record for É importantíssimo lavarem as mãos. Mais de 20 segundos para lavar a mão sempre. Esfreguem bem as mãos, principalmente as costas das mãos e o meio dos dedos. Hello, I'm here to commentate over Votium's run. Just want a quick shout out. Thank you to everyone who donated for the any % run. We'll be doing that immediately after. O lanterna do celular estava ligado aqui. Greatly appreciate it. Vai ter uma run em seguida do 120 signs, porque o pessoal doou para outra categoria. Notice the Mirror's Edge run is like the out of the bounds glitches with the screen tearing and such. That's basically this entire game. So vai ter muito out of bounds aqui também. Muito da tela quebrando, igual teve no Mirror's Edge. Até porque é o mesmo runner. Essentially, this category, we're going to collect these signs. Essa categoria é pegar 120 desses símbolos aí. They'll appear on this wall once we collect them. We're going to collect all 120. I have a sign todos vão aparecer nessa parede. So you can see whenever I pick up a sign. Essa parede é tipo uma safe room que ele vai, que ele começa. Ele vai passar algumas vezes nela depois. O próprio menu do jogo já fica ali também. Yeah, I'm good to go. Time starts when he clicks on Leap of Faith. Would you like to count me down? Absolutely. Quando ele clicar ali, começa. 3, 2, 1, go. E GL pro nosso runner. So this is Antichamber, and there are 2 different kinds of puzzles in this game. You're going to see a lot of the first kind, which is tem alguns puzzles where, no jogo. The puzzle alguns são espaciais. You move in a certain way, or e a forma de você se mover, você vai conseguir passar por ele. É um jogo de pensar um pouco fora da caixa. Like, as you're going through these dark corridors, it's basically just a matter of trying to figure out where you're going. And when you're doing it casually, saber you onde você tá indo. Towards these things that he's looking at now, little circles of light, and that tells you how to get through it. The second kind of puzzles in this game are like cube puzzles, and you get a variety of guns to do puzzles with, where you can pick up cubes and put them back down. Essa é uma live oficial. Fun and interesting tem alguns ways. outros puzzles são tipo portal, de pegar um cubo, pôr num lugar. Ou o próprio jogo Cube, que é muito bom também. Is quitting out, going back to that little main menu area. It's called a hub, and that's because this game has. Então, como eu disse, ele sempre volta para esse hub ali. Que é bom que ele consegue voltar para ir para outras áreas. Porque como ele só precisa coletar os 120 símbolos, ele explorar o mapa é muito importante. Tem ali embaixo 14 de 120, é o número que ele tem. Exclamação Restream não é uma reprise, é ao vivo. Não só ao vivo, como oficial. As you unlock the signs, more of the map unlocks. Technically, you can get from anywhere in the map to everywhere if you try hard enough. It's faster to go out of some areas and come back in other areas. And it's about optimizing it. I think you got that sign. Okay. Yeah, if you aren't particularly watching for the counter, sometimes it's hard to tell if you don't get the signs because there's no immediate counter. You don't interact with the signs at all. Tem alguns símbolos que estão na parede, ele só aperta o botão que tá passando para pegar eles. E aí atualiza o número de baixo. You got this. You got this. No, okay. I don't got this. So this is what we tried. He tried to do a thing called leapfrog skip, which is the game had that window there that he was throwing the cubes at, and it was landing on it. The game tries to put that there so that the cubes don't get underneath the door, so you skip the puzzle. You can do it anyways. O jogo tenta evitar dele pôr os cubos embaixo da porta, mas ele põe do mesmo jeito. What you see here is he's using a trick called lag. What this does. He's going to do a couple things here, so apologies, I'm a little slow. First thing is lag, so if you spam the window mode, so you can go back to like windowed mode from full screen, it creates a little bit of lag. Tem uma arma de cubos coloridos. Certain things in the game faster, skip through
triggers where normally you would Tá have pelo to buraco, put tem cubes to esquipando block pra ir off pro outro the lado. trigger, like in the That is not the right spot. lasers. De novo voltando pro hub pra voltar pra And then you did a thing recarregar a called tela hub que ele storage, tá. where if you shoot the cubes fast enough, you can just pick them back up when you land. And right now, he's doing the third kind of big trick, which is it's a warp, where you throw cubes, and if you put them in a spot where you're supposed to land when you come back from the lobby, the game just puts you back in the lobby with a gun, and you can warp to literally anywhere in the game. É tipo, não sei quem jogou Tibia, mas se você morresse, spawnasse, não, morresse não, se você deslogasse na cidade e as pessoas entrassem no seu lugar, você entrava no jogo pela cidade principal. Então, ele fez isso colocando um bloco no lugar que ele deveria respawnar na tela, e aí o jogo fala, não, beleza, então pode pôr onde você quiser. Eu acho que ele teve algum problema ali na captura. Acabaram jogando o próximo runner sem querer. So pretty quickly you can see we've already fully upgraded our gun to the red gun. We pretty quickly went and collected Ele tem all uma the arma guns que in the game põe e tira because cubos. O objetivo dele é pegar os 120 símbolos. O jogo é bem quebrado, ele consegue sair da borda do jogo, ir pra qualquer lugar que ele quer. Então, em 4 minutos ele já tem um terço do objetivo dele concluído. É um terço, fiz conta certa. But the red gun is the best one because all you need is 2 cubes and you can create an infinite amount of cubes. Here he's trying to do a thing where he's jumping across this gap instead of like pushing cubes and doing other things. Ele tá esquipando tudo com os cubos vermelhos, só pulando de um lado pro outro. Porque o vermelho com poucos cubos você faz vários cubos e aí você consegue usar essas plataformas. I love this. There's one that doesn't fill properly. You have to reset the entire thing. Oh man. Ele não tá conseguindo preencher de... Agora foi. Não tava conseguindo preencher, tinha que refazer tudo de novo. E aí toda vez que ele vai pra saída, ele volta pro hub e consegue ir pra qualquer lugar que ele quiser. Sometimes it'd be like that. Another instance of lag. Normally those lasers, if you hit the laser, esse é um jogo que você precisa ter 300 de QI pra jogar, mas pra fazer a run é só pegar as strats e copiar. Então fica a dica aí pra quem quiser jogar esse jogo. Cool. This is the only time you're gonna see this. It's a wall clipping glitch. I use cubes to shove myself through that wall, essentially. Ele jogou uns cubos pra empurrar ele pra dentro da parede e atravessou a parede. É um dos únicos casos que tem I wasn't isso. listening, but you have the fire buttons for the cube gun bound to your O runner, ele gosta desses jogos assim, você tem que fazer muita coisa durante a run. You know, much faster than just left clicking, which is the sobra muito pouco tempo pra comentar. you would do. So I got the sign, Logic 101. Okay. So this area, a lot of the times, o objetivo dele é ter uns símbolos na parede, igual o que ele passou agora. Ele tem que pegar todos eles, 120. But since it's a lot faster, this section with the red gun, we just come back here at a later point and do it, and it allows us to. Só uma parte que ele tem que fazer no começo com a arma verde, mas ele pega a arma vermelha o mais rápido que ele pode, porque a arma vermelha tem praticamente cubo infinito e é mais quebrado, então é muito mais fácil de fazer as coisas. We've skipped a lot, and now we're solving the puzzle. Cool thing here, are you gonna go for the clip? Or, Yeah, okay, just, didn't quite work, but that's okay. You can clip through elevators in this game, and that's fun. Aparentemente tem elevador no jogo, não tinha visto nenhum. Yeah, you just spread cubes, which is, you know, a function of the red gun that was talked about earlier, and you run into it while you're doing it on top of one of those elevators. You just like, it sends you down really fast. Very strange. Here a little glitch. Esse jogo é o Antichamber. Normalmente você entra numa sala e fica pensando 3 horas no que você precisa fazer, né? But the nice little strat. I think it's intentional. Maybe it is Você intentional. tem essa arminha aqui, põe e tira It's hard to cubos. tell what's intentional and what's a glitch. Ela in tem this alguns game. upgrades. And I will mention, you mentioned A the vermelha scroll mais wheel. OP. There's another instance of it. Você tem um cubo, Yeah, vira yeah, vários cubos. He's throwing cubes as fast as possible. It's only really required Essa for arma one é trick, vermelha. and we'll get to it eventually. O Most mapa of the time you can just explorou kinda make do, dele. but it's much faster if you have the Tô perdido scroll igual wheel vocês bound up também, to shoot. mas... Esses símbolos aí, igual o que apareceu agora que ele tem que pegar. Normally you have to solve puzzles. É uma das and that's categorias do slow. We jogo. don't like to
to be slow, we have to be fast. So again, this section's meant to be done with the green gun, but the red gun allows for you to spread cubes and drag Ele teria que cubes. fazer com a arma verde, mas ele usa a vermelha, Dragging que é cubes is mais basically quebrada. that. You've probably seen it a few times. And it just makes these sections a lot faster. yeah, the section's pretty ironed out in terms of what you're supposed to be doing. To do another instance of hub storage here. Yeah, you're going to now to see it. Yep. It looks like I'm kind of forgetting where to go a little bit. It's because I am, because O runner it's very tá hard se to remember esquecendo where to go on também this pra route, onde ir. especially when you make changes to the route. Ele tá se perdendo You've alto, got to, ele tá entrando e saindo bastante de relearn all alguns the lugares. mapping muscle memory, and it's Só dele saber o que ele tá fazendo, eu já acho anyway, que big drop here. é sensacional. Now's a good time for a donation if you have any. For sure, we Uma have caída que $5 vai from fazer. Notebook Camp, Mirror's Edge, and Antichamber, two of my all-time favorite games. Here, have a donation. And $5 from the Gaming Keys. Esse Oh, what runner, the heck? ele é We'll get in aprovado on em this todos os late night testes donation labirintite que train. ele It's faz na vida. 1:22 a.m. as of writing this, and we should probably be in bed, but we want to see Antichamber. I don't know when you normally do this. Jogar Mirror's section, Edge, logo em William, seguida but jogar isso, é pra This is poucos. right. Yikes. You gotta do the top part There was a first. bit of the map Yeah, missing yeah. that normally isn't missing, so that's É vermelha essa daí, apesar de parecer laranja. That's unlucky. Yeah, I feel like I'm pretty close to the amount of signs I should be at. it's hard to tell. So he mentioned that you can change the route. Well, the issue with the game being accessible from any section at any point is that Uma questão que faz a speedrun dele ser complicado você decorar a rota, que é um problema que o runner tá tendo, é que você praticamente, desde o começo do jogo, tem acesso a todas as áreas. Então, ele acaba constantemente mudando a rota para ver o que ele acha mais rápido ou não. I'm gonna drag the left set of cubes over to the right set and break it in the middle. And essentially, when you break a big line of cubes in the middle, it will disintegrate. Você tem uma arma que pega cubos e põe cubos para completar puzzles. E tem alguns de movimentação também, que dependendo de como é a parede, você se movimenta diferente. Waiting for it to disintegrate. Você pode passar por ele ou não. This section right here is looking up and down and up and down. E ali praticamente ele andou só olhando para cima e para baixo. Here's the trick I was talking about. So he's going to throw cubes with the fast scroll. He's also going to hub storage with the flex on me. But you pull a cube through here, and for whatever reason, you can pull cubes through this crack in the wall, and it's much faster than trying to solve it. Conseguiu puxar os cubos da parede. I would assume by the Por algum developers. motivo que os It's runners não like sabem bem faster porquê, mas than aí intended. você consegue passar um dos puzzles. Either I'm on route or Top I'm right. missing two signs. You didn't get the above the nowhere to or don't look down. You can get the sign above it. I didn't? You know the arrow. É, pra gente não pegou um cima, ele vai ter que You're voltar very ali. right. Voltou, pegou. Thank you. No problem. Se o comentarista não avisa, Now I ele think ia we're ficar on our- perdido no Yeah, those fim. would have been the two I Yeah, Eles missed. têm que pegar 120 símbolos sem saber direito pra onde tá I indo. did without you. Unfortunately, the speedrun makes way more sense than the actual game does, as I've been told by some of my friends who have been unable to complete the game, and they're still coisa confused by the speedrun. interessante But aqui. trust me, it actually O makes some a sense. speedrun faz mais eventually. sentido do que o jogo normalmente. There, I'm just going to drop down a little bit into that. Porque because the você trigger for that evita sign fazer um is, monte de puzzle quebrando um pouco o jogo. sides of that room. So if I drop down a tiny bit, do the jump trick, I can get it without falling down. Absolutely. I'm trying to remember like how far you are. And yeah, I'm at the warp now. I have all the Okay, cool. signs. So, for this trick, he's going to do a warp plus hub storage. So this saves a ton of time. It's going to be very loud. You got it? Yep. Nice. So he's going to get to warp to this section where he can walk down this Tem um hallway. negócio chamado Hub Storage, Get the que sign, acho que eu which falei, ele lets põe, you quando ele warp põe back o to this cubo area num lugar que normally. ele And then he's teria gonna hub que storage, entrar, get some cubes, put the o jogo cubes deixa ele there ir to pro get to hub this com a sign, arma and e now aí he's ele pode ir pra home qualquer free. lugar. So you can do this section and walk to sign number 119.
Yeah, we're almost at the end of the game, so get ready on. Ele tá quase no time, fim do except jogo já. Don't actually. Forgot to do my joke. So the last sign of this game is actually locked in the hub behind a timer, which you may have seen already. I'll give it to you. I'll show it to you now. Ele vai pegar ali os Here it is. 119. And we gotta wait an hour and 16 minutes for it to count down and get the sign. So if you got any we budgeted for that, donations- right? No, I'm just kidding. No? We're gonna clip through the wall and that's time. Tem um símbolo que fica atrás do tempo ali. Ele teria que esperar o Very tempo good. passar pra ver, mas em vez disso ele clipa na parede e olha pro último. Yeah. So That's the that is Antichamber. Antichamber 120 Pegou os signs. 120 Blink and you'll miss símbolos it. e acabou. Just to prove I got all the signs. E aí agora vai carregar You can have a o look here. que ele precisava fazer. There we go. There's every Os sign in the 120 game. símbolos. And we didn't have to wait for that. Cool. And the reason we get that last is because when you're in the hub, you can't actually leave to the hub. And if you clip out while you're in it, you're just gonna fall forever. So. Yeah, that's soft flux of the game. Also, let's the use your reason console why in commands. this category we don't complete the game, but I believe we've met the 80% incentive. We have. Which is E aí awesome. ele tem um incentivo do And then 100% agora, we'll be completing the game. So que vai ser completar o jogo, pra vocês saberem como Well, we que acaba o completed it in jogo. quotations, right? yeah, are we ready on that? Agora são 4 minutos Thank you. aí pra acabar o jogo. So Agora vocês vão saber o blink que ele and tem you'll que miss it. fazer We'll do a pro little fim do bit of jogo. explaining first. We're gonna get the blue gun. We're gonna warp to the end, and we're gonna beat the game. Ele vai pegar a arma Okay, you azul, ready? andar pro fim 3, e 2, completar o 1, jogo. go. Do you have any like shoutouts you want to do? Então a arma azul é a primeira arma. Shout out to the Antichamber community. They were super helpful, and all the resources on YouTube are actually quite like substantial, and it made getting this game really easy. And it's my first speed run, so everyone's been really welcoming. Então ele pegou aí a arma azul. And shout out to Midwest Speed Fest for letting me show this game off at their Midwest or Midwinter Fest, I think it was called. So You know. this game, you can warp almost anywhere. And it's really useful in this spot because it's quite fast for any percent. Hopefully I can get this within a few tries. Ele tá tentando atravessar ali pro outro lado. It's very precise. This one's one of the harder warps. Okay, there we go. There. And this is the end. E aí, esse é you o might fim have do saw jogo. before, but now we're going to complete the game, which involves getting that cube and Tem que pegar o placing it in a preto sort of receptacle. e colocar dentro de um receptáculo aí, In this, dentro desse and negócio que tá abrindo. yeah, that's how you beat Antichamber. Time. E aí é isso, acabou o jogo. Impressive. É assim que você ganha o jogo. Você pega um cubo This preto room e is coloca infinite, nesse by the way. buraco. You can fall down it constantly. And Essa sala é Never infinita, então end. você pode ficar That's caindo 80%. infinitamente. Yeah. blink Pra and quem you'll queria miss it. saber o que precisava fazer no jogo, era só isso. Thank you so much for É claro que ele letting me usou run o glitch de Antichamber poder pra and qualquer Realizada as lugar, well as então ele foi pro Marathon. fim do jogo já It's been direto. good fun. I hope everyone enjoyed the runs. It's for a great cause. Please donate if you're able Caiu to. com a I know informação I will be later. exatamente. Cubo preto é antimatéria, os outros são matéria. Yeah. Shoutouts to Rexy, Aussie, Two Worlds. Essas foram as duas and, runs do Mirror's Edge voting. Entertainment Communities. Thanks so much for O cara having que me. tem a Thank you. labirintite em dia. Ele consegue ver muito bem aí, ó. Não fica tonto, é isso que eu queria dizer.